जय जगन्नाथ सांग माने आजिर एई सुंदर सकाळ नुआ सकाळ एई सुंदर परिवेश रे मु आपण माननकु स्वागत जणाउची। देखंतु एई बगीचा रे केते सुंदर सुंदर फूल फुटिची। जहा गोटे हो दीटा हो चारटा हो किंतु मो पई कहिबाको गले फूल जहा भी हो पछे गोटे फुटिथिले भी सेतिकी भी मु बहुत खुशी हुए कारण फूल फुटिची आजी। प्रत्येकटी फूल आमको गोटे गोटे कथा शिखई थांते कष्ट जेते थाउ किंतु निजर सौंदर्य हस को केबे हराइबा उचित नुहे। ए फूल को जेतले मु पाइली सेतले मते बहुत खुशी लागिथिला जे जा हो मो गछरे गोटे फूलटिए फुटिची। सेही परी नारी मानक जीवन मध्य एही फूल परी सखाळरू राति पर्यंत आमे परिवार पई दौडुचु किंतु अनेक समय रे निजर मन कथा सुनिबाकू आमे भूली जाउचु। सत कहिले ना नाही कहिले एही फूल काहारी प्रशंसा पई फुटी न थाए से फुटे कारण फुटिबा ही तार स्वभाव। सेही परी आपण मध्य निज जीवन को अन्यर प्रशंसा पई नुहे निजर खुशी पई बंचंतु। निजको सब बळे माने निजर स्वप्न कौन अच्छी निजर इच्छा कौन अच्छी प्रत्येकटी दिनर आपण रूटीन तैयारी करंतु। आउ फूल जेमिति तार रूटीन तैयारी करछि जहा हेले भी मु ए समय रे फुटीबी माने ही फुटीबी सेही परी आपण भी आपण निजर रूटीन जदी ठीक करि देथिबे ताहले आपनको भी सब जिंस सहज लागिबो। का निजको भी हसैबा निज मन को खुशी रखिबा एटा होची आपणकर दायित्व अन्य काहारी नुहे। सत कहिले ना ए सब डेली सोई उठिला पर ए सब जिंस देखिला बेलको सतरे बहुत खुशी लगे। काली मु आपनको देखैतिली एई घर विषय माने डेली मु आपनको देखाए ए घरटा ऑलरेडी कंप्लीट हे गलानी कलर दिया हे जाईची कलर दिया हेकी से प्राय घर प्रतिष्ठा करिवे बोधे। गोलाप फूल भी एमती जो दिन फुटी थाए सत कहिबाकू गले बहुत खुशी लगे। आउ मोर वर्तमान क्षीर गरम ही जाईची चलंतु एबे 2 कप चाहा सहित माने किछि कथा हेबा। एबे गोटिए कप पानी सहित मु नेली किछि क्षीर आउ चाहा बनैबा बेले मोर गोटिए कथा सब बेले मने पड़ी थाए चाहार स्वाद गोटिए जिंस रे आसी न थाए पानी क्षीर तापरे चाहापती आउ चीनी ए सब मिसिले स्वादिष्ट होई थाए। जदि आपण चाहिबे ताहले आपण सेतरे अदा टिके मिसै देबे तो आपण को सेटा आउ टिके भी माने टेस्ट लागिबो। जीवनर स्वाद पई आमे सब किछि करि परिबो आउ से स्वाद आमे जेमिति करिवो सेमिति का ही हबो। सत कहिले ए फूल गुडा कोन आपण को भलो लागुनी। ए फूल माने वर्षा आसुची खरा आसुची पवन आसुची तथापि माने फुटी थांती। आपणक जीवन रे मध्य कष्ट आसीबो किंतु सेही कष्ट आपण को भांगीबा पई नुहे आहुरी शक्तिशाली करिवा पई। सत कहिले ना नाही अनेक महिला भी भाबी थांती जे आमर बयस सरी गलानी किंतु सत कथा होची स्वप्न देखिबार कोनोसी बयस न थाए। आम जीवन माने किछि कष्ट को गोटिए प्रतिश्रुति देई थांतु दियंतु प्रतिदिन निज पई 10 मिनिट रखिबे किछि पुस्तक पढ़िबे किछि नुआ कथा शिखिबे किंबा निज मन सह निजे कथा होवंतु। मने रखंतु जे निज को भल पाई थाए से अन्य माननकु मध्य आहुरी भल पाई पारे। आपण केवल जणे गृहिणी नुहंती आपण एक परिवारर शक्ति संतानर प्रेरणा और निज जीवनर नायिका। ठीक कहिले ना नाही।
ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାନେ କହିବା ଦରକାର, ମୁଁ ପାରିବି, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବି, ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ୍ୟ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ହସ କାହା ଜୀବନର ଆଲୋକ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ହସିବା କେବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ସକାଳ, ଏହି ଫୁଲ ଓ ଏହି ଚାହା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ଶିଖଉଛି, ଜୀବନ ଯେତେ ସରଳ ହବ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ। ସତ କହିଲି ନା ନାହିଁ କହିଲେ? ଆପଣ ଯେତେ ସରଳ ସହଜ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସେତେ ସହଜ ହବ। ଯଦି ରୁଟିନ ୱାଇଜ ଆମେ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବୁ। ଯେମିତି ଆମେ କୋଉ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଦେବା ନିଜ ପାଇଁ କି କିଛି ମାନେ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା, କିଛି ମାନେ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାମ କରିବା, ଏଇ ସବୁ କାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସହଜ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ନିଜକୁ ଆମେ ଯେତେ ସମୟ ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଲ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ବର୍ଷା ଆସୁ କିମ୍ବା ଖରା ଆସୁ ପବନ ବି ଆସୁ ତଥାପି ସେମାନେ ପୁଣି ଫୁଟିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଯେମିତି କଢ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେଇ ହେଇ ଯାଉଥାଏ, ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଫୁଟିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ଉଚିତ। ଆଜି ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାରଟେ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଉପହାରର ଦାମ ବଡ ହଉ ମାନେ ଦାମ ବଡ କଥା ନୁହଁ, ତା ପଛରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆପଣ ପଣିଆ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିକୁ ପାଳନ କଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ମନରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ, ଖୁସି ଓ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବା। ସେ ଅଲରେଡି ଖୋଲି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଏଇ ବ୍ଲଗସଟି, ଆଉ ଏଇ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିବା କଥା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।